Satu lagi wilayah Ukraina di Kurahovo jatuh ke pasukan Rusia. Prajurit dari Brigade Kelima mengibarkan bendera Rusia di atas sebuah sekolah di Kurahovo. Video dipublikasikan militer Donetsk 1 Desember. Unit penyerangan Brigade Kelima, bagian dari kelompok pasukan ke arah Kurahovo, berhasil maju ke Kurahovo. Mereka didukung oleh Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia. Setelah persiapan artileri dan serangan drone FPV, 3 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang selamat dari serangan Angkatan Bersenjata Rusia menyerah dan jadi tawanan. Karena dikepung, mereka memutuskan untuk tidak melawan serangan Angkatan Bersenjata Rusia. Fase terakhir dari operasi ini adalah pembersihan benteng musuh oleh Brigade Kelima, yang memasang bendera Rusia alih-alih bendera Ukraina di gedung sekolah di Kurahovo. Demikian dilansir akun Telegram Milisi Rakyat DPR. Kenapa Rusia ngotot merebut Kurahovo DPR? Sementara pasukan Ukraina mempertahankannya mati-matian? Kurahovo adalah poros pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan jatuhnya Kurahovo, membuka jalan bagi pasukan Rusia ke Krasnoarmeysk, Pokrov, pusat logistik utama bagi Kiev, kata Purnawirawan Kolonel Anatoly Matvichuk, seorang pakar militer Rusia dan veteran operasi tempur di Afghanistan dan Suriah dilansir Sputnik. Ia menunjukkan bahwa Kurahovo juga penting bagi Kiev dari sudut pandang ekonomi, karena wilayah pertambangan batu bara setempat saat ini merupakan satu-satunya tempat di bawah kendali Ukraina tempat batu bara kokas diproduksi. Metalurgi Ukraina akan berhenti beroperasi begitu saja dengan hilangnya wilayah pertambangan batu bara ini, karena mereka harus membeli batu bara itu di tempat lain. Katanya, seraya mencatat bahwa mungkin satu-satunya tempat Kiev dapat membeli batu bara kokas, ironisnya, adalah Rusia. Matvichuk memuji keahlian pasukan Rusia yang kini maju menuju Kurahovo dari berbagai arah, memaksa pasukan Ukraina di sana untuk menghadapi pilihan yang tidak menyenangkan, bertahan dan dihancurkan atau melarikan diri untuk menyelamatkan diri, karena mereka tidak punya harapan untuk mempertahankan kota itu. Militer Ukraina 1 Desember melaporkan 211 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Toretsk, 10 pertempuran kecil berlanjut di dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Pasukan pertahanan Ukraina menahan 6 serangan Rusia. Pertempuran sengit terjadi di arah Kurahivka. Tercatat 48 kontak senjata terjadi di sejumlah titik di dekat Sonsivka, Brestki, Zora, Novotmitrivka, Kurahovo, Dachi, Dalny, Katerinivka, Romanivka, Antonivka, Hanivka, Elizavetivka, dan Uspenivka. Saat ini, tentara Ukraina berhasil menggagalkan 37 serangan, 11 bentrokan masih berlangsung, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Satu lagi wilayah strategis Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Rusia. Personil militer kelompok pasukan pusat Angkatan Bersenjata Rusia berbicara tentang pembebasan pemukiman DPR Novoalexeyevka. Personil militer, dengan dukungan kelompok lapis baja, dengan cepat memasuki sabuk hutan dan menghancurkan musuh di benteng. Serangan infanteri kombinasi awak drone penyerang mengalahkan peralatan dan tenaga musuh, sehingga membantu pesawat penyerang menerobos ke depan. Sebagai hasil dari tindakan aktif dan tegas, personel militer menduduki posisi yang sangat penting dan memasang 3 warna Rusia di daerah berpenduduk. Demikian dilansir militer Rusia 1 Desember. Чтобы дойти до Новоалексеевки, мы прошли больше 12 километров по лесополосам. Больше 12 лесополос, наверное, было у нас, прежде чем дойти до Новоалексеевки. Часть и на технике, часть прошли в пешем порядке. Бойцы прошли это в частном порядке. А уже в Новоалексеевку мы заскочили на технике. 2 танка и 2 БМП с десантом. Установили рэп, во-первых. Проверили маршрут, чтобы не заминировано было. И вот только тогда, после этого, подготовка. Ночь планирования, да, и на утро решили заскочить на бронетехнике. Хочу отметить всех и танкистов, кто нам помогал. 2 танка было, экипажа танка 1-2 батальона. И мои бронегруппы, и весь десант, кто туда заскочил. И минометы наши, кто прикрывал, и артиллерию полка, кто прикрывал нас. Хочу отметить всех и полностью свой десант, мотострелковый батальон, который заскочил на Новоалексеевку и освободили Новоалексеевку. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan tentang upaya penangkalan AFU untuk menginvasi wilayah Rusia di wilayah Kursk, 30 November 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia masih melanjutkan operasi menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah Kursk. Operasional taktis dan penerbangan serta artileri Angkatan Darat Rusia menggempur personel dan perangkat keras musuh di dekat Alexandria, Guyevo, Darino, Kazachialoknya, Kruglenkoye, Kubatkin, Lebedevka, Martinovka, Nizhniklin, Nikolayevo Darino, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Basovka, Belovodi, Vodolagi, Zuravka, dan Loknya, wilayah Sumi. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU lebih dari 250 tentara, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 2 mortir dinetralkan, demikian dilansir militer Rusia, 1 Desember. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan di wilayah Kursk Rusia, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 36.850 tentara. Termasuk 225 tank, 160 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.202 kendaraan tempur lapis baja, 1.060 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muatan serta 70 stasiun IU. Juga hancur 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Di wilayah Zaporozhye, pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr secara aktif menekan sasaran musuh. Untuk pergerakan dan pemilihan posisi yang lebih rahasia, pasukan artileri bekerja terutama di malam hari. Kami kebanyakan bekerja dalam kegelapan, karena drone musuh menjadi aktif. Target utama kami adalah kru UAV musuh dan mortir yang berayun, target di luar perlindungan. Biasanya kami menembakkan 3 peluru untuk menentukan kemana peluru berikutnya akan terbang, lalu 10 atau 15 peluru terbang, kata komandan kendaraan tempur bertanda panggil sport itu. Kru harus mengintai area tersebut terlebih dahulu, memilih posisi, termasuk untuk berguling, dan menyamarkannya.
Tindakan tersebut memungkinkan untuk beroperasi senyaman mungkin pada jarak pendek dari garis kontak tempur. Demikian keterangan video peluncur roket ganda pasukan NEP Rusia menggempur posisi dan kru drone angkatan bersenjata Ukraina. В нашем случае тонкость в слаженной, четкой и быстрой работе. Так как мы мобильная артиллерия, нам нужно оперативно занять позиции в машине, выкатиться на позицию, разложиться, навестись и быть готовым к открытию огня. В основном работаем в темное время суток, так как активизировались дроны противника. В дневное время суток, соответственно, артиллерия уязвима для них. Работаем по ночным целям. И основной характер цели у нас это расчеты БПЛА противника, это какие-то его кочующие минометы, то бишь цели вне укрытия. Обычно у нас идет пристрелка 3 снарядами для того, чтобы определить, куда полетят последующие. А дальше летит на убой уже 10-15 снарядов. У нас была операция, в которой мы должны были спугнуть вертолет с прифронтовой посадочной позиции для того, чтобы он, либо уничтожить его сразу, либо, соответственно, чтобы он взлетел, и его поразили наши ПЗРК. И насколько я владею информацией, эта операция увенчалась успехом. Sistem peluncuran roket ganda MLRS Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran empuk drone Lancet Rusia di garis depan. Zala Aero, produsen drone Lancet militer Rusia merilis kompilasi penghancuran puluhan peluncur roket ganda Ukraina di garis depan. Serangan direkam dengan kamera pengintai objektif memastikan target 100% dieliminir. Paling sering BM-21 Grad dihancurkan. Yang juga diserang adalah RM-70, Vampire, berbagai MLRS kiriman negara-negara NATO. Alasannya sederhana, kekalahan MLRS oleh Lancet seringkali menyebabkan menipisnya amunisi. Demikian dilansir Zala Aero beberapa waktu lalu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 1 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 742.130 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 6 tank, 14 sistem artileri, 11 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.469 tank, 19.369 kendaraan tempur lapis baja, 30.507 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.923 sistem artileri, 1.253 sistem peluncuran roket ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.803 drone, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, pasukan Vladimir Putin menggempur 132 wilayah Ukraina dalam 24 jam terakhir. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap infrastruktur lapangan udara militer, objek-objek penting yang menjamin operasi industri pertahanan Ukraina serta melibatkan personel dan perangkat keras militer. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 rudal jarak jauh berpemandu Neptune, 1 proyektil HIMARS MLRS, dan 45 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi khusus di Ukraina, 649 pesawat,
283 helikopter, 36.958 kendaraan udara nirawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.572 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.497 kendaraan tempur MLRS Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 18.748 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 28.889 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 23-й, 28-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад, 24-го штурмового батальона «Айдар» в районах Предтечина, Константиновки, Дачного, Серебрянки и Звановки. Отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 345 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, бронемашина «Хамви», 2 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск центра заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки, Новооленовки и Дмитрова. Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й бригады морской пехоты, 425-го и 49-го штурмовых батальонов ВСУ, бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 бронетранспортера М113 и М1117, 2 боевые бронированные машины «Козак», 4 автомобиля, 152 мм гаубицу Д-20, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 32-й механизированной бригады, 120-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Вольное поле, Новоселка и Новый Комар. Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, автомобиль и 2 орудия Д-20. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Орехова, Молодежного и Никольского. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.